अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين गुज़श्ता दो जुमों से पहले मैंने हज़रत खलीफतुल मसीह सानी के खुतबात की रोशनी में kaže da prije 2 sedmice u hudbi petkom u svjetlu hudbi Simauda drugog halife. Huzur kaže, ja sam dao hudbe u pogledu samopopravljanja i spomenuo sam određene uzroke koji ponekad postanu prepreka na putu praktične reforme popravljanja. I ja sam spomenuo, Huzur kaže, da postoji potreba da uklonimo ove prepreke ako hoćemo da idemo naprijed i ako hoćemo da postignemo visok standard samopopravljanja. I ovo je također objašnjeno da u pogledu postupaka prepreke su mnogo jače i snažnije nego prepreke koje nam stoje na putu načela. U pogledu ovoga ja želim da nešto još više spomenem na ovaj istu temu. Uvijek treba da zapamtite da je misija obećanog Mesija alejhi selama i svrha njegovog dolaska, njegova misija nije bila samo da popravimo svoja načela. On je rekao, utemeljivanje odnosa sa Allahom je neophodan da se i također da popravimo svoje postupke, da je sve to jako neophodno od vitalne važnosti. I zapravo pokazao na ove stvari, tako da ljudi mogu da ispune prava drugih ljudi i sve ove stvari ovise o postupcima. Činjenjem dobrih dijela osoba može ispuniti pravo, dužnosti prema Allahu, prava Allahova i također prava, odnosno dužnosti prema drugim ljudima. Hazreti Mesih Maud alejhi selam je spomenuo jednom prilikom i rekao, zapamtite. Mnogo puta ja sam spomenuo ovu stvar prije, on je rekao, zapamtite, jednostavno samo riječitost i riječi i jezikom izgovorne riječi ne mogu biti ni od kakve koristi ako tu nema do postupaka, dobrih postupaka. I kaže, ako hoćete da otežate svoje postupke, da budu dobre vaše postupke, da ih uljepšate, znajte da to morate popraviti sebe, jer ako nema čvrstog vjerovanja i ne slijede ga čvrste prakse, onda nema neke koristi od toga. Ako hoćete da postanete korisni u misiji obećanog Mesija alejhi selama i da budete pomagač u dopunjavanju i svršenju njegove misije, onda svaki od nas mora
znati da sve to može uraditi kada svako od nas učini sve što najviše može da uklonimo ove praktične prepreke na ovom putu. Zato što ova reforma, ova praktična reforma, praktično popravljanje će privući pažnju drugih ljudi prema nama i kao rezultat toga s ciljem da upotpunimo, završimo, obavimo misiju, obavimo Mesije, ali salama, onda ćemo biti pomagači u tome. Zato treba da mislimo i da razmislimo da s ciljem da to postignemo, šta treba da uradimo da bismo to postigli. Zato što jedna od velikih sredstava načina da postanemo dominantni drugim ljudima je samopopravljanje. Kroz samopopravljanje mi ćemo postići, dobiti tu snagu kroz koju ćemo biti u stanju da reformišemo, popravimo druge ljude. I svrha naše pobjede nije da počinimo neke ljude ili da postignemo neke svjetske ciljeve. To nije naša svrha i naš cilj. Nego srca ljudi trebaju da budu srca za Allaha i za časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem i da ih dovedemo na pred stope časnog poslanika. Dakle, ako nema razlike između nas i drugi, u tom slučaju kakva je onda potreba za svi da nas sluša? Ako mi ne pokazujemo razlike. Zbog toga naš praktična snaga i jakost treba da ih ojačamo. I skupa sa ovom snagom mi treba da neprestalno to popravljamo i izdižemo dalje. Umjesto da budemo pod utjecajem drugih ljudi, potreba je da mi treba da nastojimo da ostavimo utisak i dojam na druge ljude. Sada u ovo vrijeme dok ljudi u svojim svjetovnim stvarima jako su impresionirani materializmom, mi više nego ikada prije mi moramo paziti na svoje praktično stanje svoje prakse. I držeći oko na tome, pazeći na to, mi trebamo uvijek biti, nastojati da se uklonimo dalje od tih stvari, od tih svjetovnih stvari. Isto tako, treba da također svijetu daljemo, izvadimo iz ove situacije, tako da i oni mogu u cijelosti ispuniti dužnosti prema Allahu i mogu postati takvi. I da većina ljudi mogu postati takvi. Međutim, na ovom načinu, na ovom putu da postoje određene prepreke i smetnje. I zato mi moramo stvoriti jednu vrstu snage u sebi, jačini da možemo ukloniti ove prepreke i smetnje. Mi s ciljem da naspram ovog svijeta treba da formulišemo određena pravila koja svaki od nas mora da primijeni na sebi i onda se moramo toga držati. Za ovu svrhu mi treba da se žrtvujemo sebe, isto tako da stvorimo takvo okruženje. Ukoliko to ne uradimo i to ne dobijemo, onda ne možemo biti uspješni ukoliko to ne postignemo. Kao što sam već spomenuo u jednoj od svojih hudbi petkom, sada svijet je postao vrlo blizu jedan drugom, kao da je postao jedan grad ili možemo reći kao da je postao jedna mala zgrada. U svakoj kući, elektronski mediji su u svakoj kući i u svaku zemlju koja može biti 1000 milja daleko, poroci se šire kroz ove medije do svake kuće. Kolektivno ako mislimo, stopa kojom se šire poroci u poređenju sa stopom kako se šire dobre stvari je mnogo jača i brža stopa širenja zala i poroka. Kao što sam već spomenuo u nekim prilikama ranije, ova dobrota i poroci i standard u pogledu toga se promijenio. Jedna stvar koja se u islamskom društvu smatra porokom u svjetskom društvu, koje je skoro ateističko, bez religije, oni nemaju ništa protiv toga. Međutim, mi to smatramo porokom, prema ovim ljudima je to samo jedna obična stvar, beznačajna stvar. Čak negdje smatra dobrom stvar. Hazreti Muslima radijallahu anhu je dao jedan primjer
u zapadnom društvu. Recimo plesanje je vrlo uobičajeno, vrlo popularno. U vrijeme Hazreti Muslima Mauda radijallahu anhu nije bilo tako to popularno i uobičajeno. Međutim, da bi vidjeli ljudi morali bi imaju centri određenim kućama gdje ljudi to uživaju. I u nekim poručnim prilikama oni tamo plešu, pogotovo prilikom svadbe, sklapanja braka, i u ime zadovoljstva i zabave oni plešu. U Ahmedi kući, apsolutno, u Ahmedi kuća mora biti potpuno slobodna od tog, treba posvetiti posebnu pažnju ovome. U svakom slučaju ja ovo spominjem pozivajući se na Hazreti Muslima alejhi selama, radijallahu anhu zapravo. Sada u zapadnim zemljama ova plesanje postaje popularno. Prethodno ljudi nisu to voljeli i smatrali su to lošim. Međutim, sada su ljudi počeli postepeno da to prihvataju. Prvo su plesali da drže ruku jedan drugog. Zatim su postajali bliži, ljudi koji plešu bliže jedan drugom. I njihova razdaljina postajala bliža i sada u ime plesa sada nema nikakve granice ostavljene u tome. Oni sada plešu vrlo skoro goli i tako to pokazuju takve plesove na televiziji. Zašto se to širi? Samo iz razloga što su ovi ljudi koji šire poruke, uprkos činjenici da su ljudi govorili da je to nešto loše, međutim, oni su bili vrlo čvrsti i uporni i širili su ovaj poruk i na kraju su postali uspješni. Sada u Pakistanu, koja se naziva muslimanskom zemljom, na njihovoj televiziji u ime zabave i u ime slobode, sva ove vulgarnosti i prostote se pokazuju na televiziji i golotinja i tako dalje. Drugim riječima, poroci i loše stvari, zbog njihove, zato što su oni to čvrsto propagirali, oni su nadvladali svijet. S ciljem da se borimo s tim, mi moramo napraviti vrlo široko planiranje i potreban je napor. Ako to ne bude urađeno, onda mi nećemo biti uspješni u svom cilju. Dakle, jako je velika potreba da se zamislimo i da radimo naporno u tom pogledu i marljivo. Potreba je da prihvatimo ove stvari, čijim prihvatanjem možemo ukloniti ove prepreke. Upotrebom ovih stvari u sebi, primjenom na sebi, mi moramo steći snagu da uklonimo ove prepreke i one neće biti stvarane. Mi možemo se pripremiti da se borimo s ovim lošim stvarima i da to pobjedimo. S ciljem da to pobjedimo, da ti Muslima rekao i spomenuo i rekao radi praktične popravljanja i reforme, ako ove stvari budu stvorene ili postoji tu u osobi, onda osoba ne može biti uspješna ukoliko ne otkloni ove stvari. Broj 1, potrebna je snaga postupaka, drugo je cjelovito znanje i treće je praktična sila. Dvije su osnovne sile ili moći, znači snaga postupaka, znači snaga odlučnosti da to nadvladamo. Ono što je u sredini ovih uvjeta je da imamo znanje, ispravno i široko znanje, i ovaj srednji faktor utječe na ova dva ostala. Znanje, praktična moć i snaga i odlučnost. Sve ovo na ove obodvije uvjeta utječe znanje. Na nju utječe na druga uvjeta. U svakom slučaju, prije svega mi moramo čuvati u vidu ovu odlučnost i praktičnu snagu. Ovo su dvije stvari koje zapravo utječu na praktično popravljanje. I zbog toga mi treba da napravimo da nam odlučnost bude snažna, da imamo snažnu odlučnost i također da imamo snagu postupaka. Treba da nastojimo da uklonimo svaku slabost ili
posrtanje ili nedostatak ako postoji. Ako naša namjera je snažna i jaka, samo onda možemo zaustaviti ove poroke. I snaga naše namjere će biti korisna kada snaga postupaka, kad ne bude nikakve slabosti u tom, i onda će da bude u našoj mogućnosti da uklonimo ove slabosti. Bez toga mi ne možemo popraviti ništa. Kad analiziramo s ove tačke gledišta, dokle imamo ovu snagu odlučnosti, i onda vidimo što se tiče namjere, da u tome postoji vrlo mala slabost, jer u ovoj zajednici Allahovom milošću većina članova džemata, oni žele da postignu bogobojaznost i pobožnost u sebi i možda budu u stanju da propagiraju islamsko učenje. Isto tako da mogu postići Allahovu ljubav i steći blizinu Allahu dželešanhu. Hazreti Muslim Maud radijallahu anhu je ovu tačku objasnio na ovaj način, rekao ove stvari koje dokazuju da naša snaga, naše odlučnosti je snažna i jaka, međutim još uvijek rezultati ne dolaze na dobar način i put. Dakle, jedna stvar je tu onda, ili da stvarna moć i snaga za postupke koja je potrebna, znači da nije u nama ako to ne ostvarujemo, i nije onakva kakva se traži, kakva je potrebna. Odlučnost za popravljanje načela je potrebno i da to je, koja je dovoljna, mi smo to postigli i ostvarili. Međutim, što se tiče snage odlučnosti koja je potrebna za praktičan put, za praktično popravljanje, nešto onda tu nedostaje. Pa zbog toga nismo u stanju da popravimo svoje postupke. Mi također moramo znati da tu onda postoji neki nedostaci, neke mahane u našoj pokornosti Allahu, u našem ibadetu, u našem nekom radu. I kao rezultat toga praktična sila je bila pod utjecajem toga, naša praktična snaga. I to onda nije ostavilo dojam na praktičnu odlučnost i rješenost. Sila, snaga, odlučnosti ne prima onda u dojam i utjecaj odlučnosti. I ove potpomažuće, pomoćne stvari koje su potrebne zato nisu znači tu. U tom slučaju, ukoliko i sve dok mi ne izliječimo tu praktičnu silu, ne možemo mnogo postići. Na primjer, uzmite primjer studenta nekog kad studira i hoće da nešto nauči, ali ne može. Tako, ukoliko mi ne pronađemo razlog za to i ne popravimo njegovu mentalnu sposobnost i način učenja, koliko god pouke i lekcija bude dato toj osobi, on neće biti u stanju da to razumije. Zbog toga, s ciljem da popravimo odliku uma, imaju određeni putevi i on treba da to bude popravljeno, način razmišljanja, način učenja. Možda moramo promijeniti način kako se poučava. U Pakistanu oni uvijek uče na pamet sve, bilo da razumiju ili ne. I ovi ljudi imaju mnogo sposobnosti za to i ponekad zapamte svaku riječ u knjizi i nauče cijelu knjigu. Međutim, ovdje u zapadnim zemljama, kad dođemo ovdje u ovaj obrazovni sistem, potpuno je drugačiji način učenja, studenti moraju razumjeti stvari koje proučavaju, koje uče. Tako zbog toga se ponekad dogodi da oni koji su imali dobre ocjene u Pakistanu, oni nekad dobiju ovdje visoke ocjene, ali nekad ne uspiju. Zbog određenih teškoća, kad je u Rabi napuštena vladina način obrazovanja, zbog određenih razloga,
Tako da je tamo sistem bio drugačiji. Tako da ocjene koje su dobili u pakistanskom sistemu obrazovanja na ovim ispitima tamo, oni nisu bili u stanju da ovdje postignu takve rezultate i pitali su se zašto to nismo u stanju postići. Tako da ponekad nije samo pitanje uma, nego isto tako, ako je um u redu, mozak je u sposobnosti, ali ne pamti jasno i sve, onda nije pitanje uma, mozga, nego postoji drugi razlozi za to. Međutim, ako je mozak slab, um slab, onda to postaje teško, onda morate promijeniti metod, način kako da poučavate takve ljude. U ovim zemljama zapadne imaju posebne škole za djecu koja imaju posebne potrebe i onda sa tim posebnim načinom obrazovanja postanu vrlo sjajni u svojim studijama, u svojom školovanju. U svakom slučaju, na praktičan način ovo također stvara zabrinutost ako ova stvar nije procijenjena ili otkrivena. Dakle, taj praktičan način koji je bio napravljen za učenje, treba da bude obučen u skladu s tim, bez toga inače vrlo teško steći bilo kakav postići uspjeh. Dakle, za svoju praktičnu popravljanje reformu i moramo da vidimo i na ove stvari, s ove tačke gledišta da gledamo. S namjerom dobrom namjerom kakvu imamo, ili s namjerom za dobro, ili s namjerom za dobrotom. Zašto je naš taj dio uma pod utjecajem zbog kojeg naše praktično popravljanje nije ostvareno, nismo uspješni u toj reformi? Mi moramo ukloniti ove stvari. Morate naporno, vrijedno raditi na uklanjanju tih prepreka koje vam smetaju za vaše praktično popravljanje i reformu. Mi moramo vidjeti kakvi su naši standardi ibadeta i podčinjenosti, pokornosti Allahu. I treba da vidimo kakvi su naši praktični napori i praktična namjera i kakva postoji potreba za to. Koja je vrsta prepreka tu koji nam stoji na putu praktičnog popravljanja? Jedno je slabost u odlučnosti, a drugo je slabost u našim praktičnim naporima. Ali kao što je spomenuto, između ovo dvoje još je jedna stvar koja je također vrlo važna stvar u ovom pogledu, a to je slabost što se tiče razumijevanja i prikladnog znanja i šireg znanja koje razumijemo. U praktičnom životu mi vidimo namjera ide skupa sa znanjem i postupci isto tako idu skupa sa znanjem. Primjer toga je ako neko ne zna, na primjer, da ljudi od 1000 ljudi će ga napasti ili će ga napasti jedan ili dvoje ljudi, onda će on napraviti pripreme u skladu s tim. Međutim, ako on zna da vojska koja ga napada ima 1000 ljudi, onda je ta priprema sasvim drugačija. I zbog nedostatka znanja to utječe na praktične stvari. I to treba da imamo ispravno znanje i odlučnost i također uz to se onda povećava i praktična snaga. Ponekad osoba koja hoće da nešto digne misli da je nešto vrlo lagano, međutim stvar je vrlo teška i on ne uspije da digne. Međutim, kad on procijeni pravu težinu, onda sa većim naporom on uloži veći napor i promijeni metod dizanja, način dizanja i na kraju bude u stanju da podigne taj teret. Tako da je potrebno više snage. Ne dolazi veća znanja čovjeku, nego zbog znanja, zbog procjene, zbog ispravnog znanja i procjene, snaga i moć i upotreba toga na ispravan način, upotrebom onda on bude uspješan da podigne teret koji je ispravno procijenio. Dakle, Allah je dao sposobnost i mogućnost, međutim, kad mogućnost i snaga, ako se stavi ispravno u upotrebu, onda je korist mnogo veća i budete u stanju da obavljate bolja dobra djela. To je zbog snage.
zbog znanja zapravo. Ako ispravno koristimo ove sposobnosti, ako to ne koristimo ispravno, i osoba onda ide potpuno u pogrešnom pravcu. Dakle, upravo ovaj princip vrijedi ovdje, da praktična sposobnost da radimo određene stvari, isti zakon treba da primijenimo u ovom slučaju ovdje i za tu svrhu osoba mora da proširi svoje znanje tako da u skladu s tim može koristiti potrebnu snagu i čineći to on može nadvladati proroke. Hazreti Muslima radijallahu anhu također je spomenuo ovu stvar da Allah dželešanuhu je dao svakome sposobnost da poređenja između dvije stvari, da poredi između dvije stvari. I ta moć, sposobnost osposobljava osobu da odluči da radi jednu stvar i drugu, a zato je potrebno mnogo snage i mnogo jačine, jakosti. Jer sva snaga nije u rukama čovjeka, zapravo je u umu, u mozgu. Dakle, ako prvi put posao nije obavljen, kao što sam dao primjer dizanja težine, ako osoba nije u stanju da digne tu težinu, onda osoba utiče na mozak, uputi mozak da primijeni više snage i onda on bude u stanju da digne tu težinu. I ova sposobnost upoređivanja također je rezultat znanja, bilo da je unutrašnje ili vanjsko. Unutrašnjim znanjem ja sam mislio o opažanje, ako vidimo neku stvar, opažamo, a vanjsko znanje su druge stvari koje dolaze izvana, kao što sam vam dao primjer napada. Ako budu neki glasovi koji dolaze u i primjer dizanja tereta koji sam vam dao, zato u tu svrhu sposobnost upoređivanja treba da napravi odluku, nešto treba da bude dignuto, ako smatraš da je to lahko, ako je to 10 kg, možete misliti da je to lahko, i ako upotrebiš toliko snage, on ne mogne dignuti, i onda kad čovjek procjeni da je to teško toliko i toliko, onda on naredi mozgu da upotrebi veću snagu da bi to digao. Ako primijenite ovaj princip, a imate ga na umu, u tom slučaju onda osoba može biti uspješna u popravljanju, u reformu. Jer ova sposobnost upoređivanja izabere i procjenjuje koliko mnogo napora i snage trebamo, jakosti trebamo. Ponekad zbog nedostatka znanja, manjka znanja, osoba ne može da procijeni svoje postupke. I sposobnost poređenja zbog nedostatka znanja ne daje ispravne informacije osobi. Da za praktičnu reformu je koliko je potrebno napora i snage koliko se traži. Dakle, ova sposobnost poređenja uvijek upozorava osobu, opominje. I ovo je zbog nedostatka znanja da ponekad osobu čini nemarnom prema određenoj stvari. Ova sposobnost poređenja samo će biti tamo samo kad budete imali znanje. Ako znanje je prisutno, onda će upozoriti osobu. Ako nema znanja, onda njegova sposobnost upoređivanja neće stupiti u akciju i neće biti u stanju da radi određene te stvari. Zbog nedostatka znanja ponekad mnogi ljudi počine grijeh zbog toga. Dijete, na primjer, dijete koje raste među takvim ljudima koji počine grijeh ili neprestano čine ove grijehe, ovo bude spomenuto u njihovom društvu, da mogu nešto postići laži. Stvar koju ja želim ovdje da spomenem je da ovi ljudi, na primjer, koji dođu ovdje traže politički azil, ja ne znam zašto većina njih, oni su umetnuli u svoju glavu da bez izmišljanja dugačkih priča i lažnih priča neće dobiti azil. Ja sam ovo spomenuo mnogo puta, da
ako govorite kratko i govorite istinu, vaši slučajevi će vrlo brzo biti riješeni. Jako je mnogo primjera predamnom o tome. Mnogi ljudi su mi rekli i kazali su, mi smo samo govorili istinu i naš slučaj je bio vrlo brzo riješen, uspješno. Ovo je posve dovoljno da ovi ljudi ne mogu tolerisati mentalnu torturu, bilo da se boje za sebe ili da se boje za svoju djecu, i oni imaju jako mnogo briga. Djeca ne mogu ići u školu, ponekad ih u školi terorišu i jako je mnogo stvari tu, tako da većina slučajeva oni dobiju azil na osnovu ovih stvari. Zato dakle treba uvijek da se držite istinitosti i da uzdate se u Allaha. Ove lažne priče, kad ove stvari budu spomenute pred djecom i da su oni rekli ovu priču sudi djeca, također misle da nema nekakve štete da se kaže laž. I oni misle da da nisu rekli laž ne bi dobili azil. Ova neistina, ova laž, ovo je laž koja zapravo je ključ svakog uspjeha, istinitost. Istinitost je ključ svakog uspjeha. Ako djeca imaju ovu ideju u glavi da bez laži ne možemo dobiti uspjeh, onda sve ove stvari su takve u umovima djeci, oni tamo metnu te stvari slušajući starije i onda znanje postane pod utjecajem toga. I da za njih onda postane da se govori laž nije nešto loše. I gdje god dijete ima priliku da kaže laž, onda iz svoje sposobnosti on vidi da tu kao uputu da će tako dobiti uspjeh. I onda mu njegov kaže tu je opasnost, moraš reći laž. Ako dijete oko sebe čuje ljude da ljudi ogovaraju, kad odraste, to je moment, i kad bude moment za njega da to radi, onda on misli da ako se upusti u ogovaranje, on će dobiti neku korist. Tako da sposobnost upoređenja mu govori da su se svi ljudi upustili u ogovaranje, tako ako i ti isto u to uradiš, kakva nema nekakve štete u tome. Drugim riječima, to je grijeh, međutim oni kažu to nije tako. U pogledu toga, u jednoj od hudbi ja sam već spomenuo da u popravljanju postupaka jedna velika prepreka je da ponekad ljudi misle da su određeni grijesi mali, a drugi opet veliki. Ako činimo neke male grijehe, nema štete u tome. I onda postane vrlo teško da to napuste, da uopšte ostave ove grijehe. Dakle, sposobnost upoređenja je u svakome. Međutim, zbog pogrešnog znanja koje ovo društvo daje, ono ne daje snage osobi da nadvlada ove grijehe. Primjer podizanja težine koju sam spomenuo, osoba koja je slaba sila to ne može nositi. Međutim, kad pošalje upute da se upotrebi veća snaga, onda on bude u stanju da podigne tu težinu. Međutim, ako sposobnost poređenja u čovjeku, ako ova poruka nije došla u razum čovjeka, čovjeka, on neće biti u stanju da to podigne. Slično tome, uklanjanje ovih grijeha, ovo je princip da snaga i jakost da se uklone ovi grijesi je tu, međutim kad je grijeh ispred njega i kad sposobnost poređenja njemu govori da nema kakva je šteta u tome, to nije veliki grijeh, čineći to dobit ćeš više grijeha i tako dalje, onda njegov je već naklonjen. On ne šalje poruku da se upotrebi sila, da se ukloni taj grijeh, da čovjek upotrebi snagu, jačinu. I zato kažemo da je snaga odlučnosti potpuno nestala i onda čovjek čini grijeh. Drugim riječima,
za popravljanje i za uklanjanje, popravljanje postupaka. Dvije su stvari koje su tu potrebne. Prva je snaga samoodlučnosti i rješenosti, a drugo je uvećanje znanja. I treća je snaga praktični moć, većina praktične sile, praktične moći, većine. Treba da zapamtite da uvećanje znanja je dio sposobnosti odlučnosti. Jer uvećanjem znanja odlučnost se također povećava, koja pomaže čovjeku da čini određene postupke. Dakle, sve ove stvari su u kratkome. Za praktično popravljanje trebamo 3 stvari. Prva stvar je snaga i jačina samoodlučnosti. Treba da budemo u stanju da obavimo dobre stvari, velike stvari. Zatim znanje. Treba da bude da imamo određeno znanje i da odlučimo šta je dobro, šta je loše i da posvetimo pažnju tome. Trebamo posvetiti pažnju tome. Ako su ljudi zanemarivi, onda će neće iskoristiti priliku popravljanja. Treće je snaga praktičnih stvari. To je da naši postupci trebaju slijediti dobre namjere, a ne loše. I ne treba da budu neposlušni, da se pokoravaju i naši svi dijelovi tijela treba da slijede naredbe onda uma tako donesene. Ova snaga samopopravljanja treba da služi kao službenik koji traži od drugih ljudi da slijede njegove naredbe vrlo jasno sa jačinom i snagom. I da nikakva druga snaga to ne nadvlada, ne bude jača od toga. Ne treba da mi pravimo definiciju šta je veliki grijeh, šta je manji. Ispravno znanje treba da nas zaštiti od ovih slabosti koje su rezultat zloupotrebe ovih sposobnosti donošenja odluka. Na primjer toga sam već dao. Nema osjećaja ispravne odluke i osoba bude zbunjena tim definicijom malih i velikih grijeha i onda izgubi priliku popravljanja. Ponekad se dogodi na taj način da zbog nedostatka znanja snaga odluke ne odluči šta treba da bude urađeno, šta da čovjek radi. I kad ova snaga postupaka bude prisutna, onda će on prihvatiti čak najslabiji ukaz ili signal od naše odlučnosti. Slabost praktične sile, snage ili jačine nije stvarna, aktuelna. Primjer toga je da snaga ima tu, međutim zbog određenih navika ta sposobnost bude kao pohrđala. Primjer stvarnog toga je da zbog neupotrebe određenih sposobnosti za dugo vremena one postanu kao mrtve stvari, mrtve sposobnosti, kao da ih nema. I treba neku pomoć izvana, neku potporu i pomoć. Stvarnost nestvarnog je kao da kad osoba u stanju da podigne težinu 40 kila, međutim, zato što ako nema prakse, ako se od njega traži da podigne tu težinu, on je izuzetno zbunjen i jako zabrinut. Takva osoba, ako pritisak stavi na svoj temperament na sebe, onda će biti u stanju da to podigne. I primjer stvarne stvari je da ako čovjek neke postupke ne radi dugo vremena, onda snaga i jakost čina da radi određene stvari postane teško onda to njemu raditi. Nema više on sposobnosti i snage da to radi. I on nema jačine da nešto nosi, što recimo kao težinu više od 10 kila ili 5 kila. Toj osobi onda mora biti data neka pomoć takvoj osobi da bi on nosio težinu
težu od toga. I druge isto stvari treba da budu prihvaćene, da ta osoba bude osposobljena da nosi veći teret. S ciljem da ojačamo snagu naše odlučnosti i namjere. Ukratko, kad riznica znanja nije tu, onda morate koristiti neki vanjski, neki drugi metod. To je stvar, to je način i put da kako možemo popraviti svoje postupke. I ljudi trebaju različite vrste tretmana. Jedan tretman nije odgovarajući za svakoga. Za neke ljude je potreba da utemelje ovu čvrstinu odlučnosti, a neki trebaju da budu forsirani, da budu malo pritisnuti, iako je veća težina koja je izvan njihove sposobnosti, onda trebate neku pomoć izvana. U tom slučaju društvo treba da igra svoju ulogu, zajednica treba da igra svoju ulogu i pomoćne organizacije također treba da igraju svoju ulogu. Dakle, za naše praktične puteve treba da posvetimo pažnju svim ovim stvarima, da popravimo svoju praksu. I potrebno da stvorimo ove stvari i potrebno je da ojačamo svoju jačinu namjere i odlučnosti, tako da možemo ispuniti svrhu dolaska obećanog Mesija alejhi selama i naše sposobnosti i mogućnosti koje nam je Allah dželešanohu dao, da ne postanu ugašene i mrtve kao da pohrđaju. Ja ću još više na ovu temu govoriti drugi put. Na kraju ja ću predstaviti određene izjave obećanog Mesija alejhi selama koji kaže da bi tražili reformu popravljanja od Allaha dželešanohu i da potrošimo svoju snagu. To je put vjernika. To je put vjernika umnoženi jednim. Dakle, tražite pomoć od Allaha za popravljanje i kroz ibadet ojačajte svoju snagu namjere i onda da upotrijebite svoju moć u praktičnu silu. To je visoki položaj vaše vjere. Onda osoba sve čini radi Allaha dželešanohu i uvijek vodi računa o tome. I onda je na jednom mjestu rekao: vi pokažete svoje praktične primjere, oni treba da budu takvi čisti i jasni da ljudi budu naklonjeni da to prihvate. Kad tu nema sjaja u vašim postupcima, onda neće biti privlačnosti nikakve u njima. I kad ne bude čistoće u vašoj unutar vas, nikoga nećete privlačiti. Kad vaš moral nije visokog stepena, onda on neće biti uopšte prihvaćen i prihvatljiv i neće privlačiti ljude. Dakle, stalni, neprestalni napori i veliki napori su potrebni da popravite svoje namjere, svoje ponašanje, svoje postupke. Svaki Ahmedi treba da vodi računa o cilju i svrhi zašto je Ahmedi. U skladu sa željom i nadom običnom Mesija alejhi selama da postanemo istinski Ahmedi, treba da sve ovo činimo, da nas Allah usposobi da ovo uspijemo u ovome. Poslije džume namaza ja ću klanjati dženazu namazu u odsustvu za Šekil Sahiba, čini mi se, iz Kalkute, Indije, 3. januara. On je umro u Kadijanu i na lillahi wa inna ilaihi rađiun, Allahu pripadamo, njemu ćemo se vratiti. On se nije osjećao dobro prošlu godinu. Njegov sin ga je postao u Japan, bio je bolji, onda su ga vratili natrag i bio je sa svojom čerkom, on se je pridružio džematu prije dugo vremena i do zadnjeg momenta svog života i on je pokazao predanost i uvijek je bio zauzet u aktivnostima propovijedanja vjere. Za 30-40 godina on je odigrao svoju ulogu i obavljao je razne službe, razna svojstva u Kalkati, Bangolu. Također je bio u provinciji jedne amir i služio džematu raznim svojstvima. Bio je na dužnosti, raznim dužnostima Tarike, Džedidu, Kadijanu i razni drugi. U Bangolu je objavio magazin na bangla jeziku. Nazar Morisab kaže: ja sam putovao s njim mnogo puta u Bangali i druge oblasti i čak i u opasnim situacijama
On nikada nije se ustezao da govori otvoreno o Ahmedijatu. I tamo postoje određene opasnosti. Bila je određena opasnosti za njegove stvari, ali Allah ih je zaštitio. On je u toku svojih putovanja uvijek obraćao se Allahu i uz Allahu pomoć određeni džemati su tamo utemeljeni. On je bio vrlo snažna i hrabra i srčana osoba, bio je Musi, sahranjen u Kadijanu. On ostavlja sebe 3 kćerke i 3 sina. Jedan sin je poznat svakom članu džemata. To je koji uči, na dželsi uči ilahije, da Allah uzdigne njegov položaj i da osposobi njegove potomke da slijedi njegov dobar primjer i da slijedi njegove dobre vrline koje je imao. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله